ई-श्रम कार्ड ऑनलाइन रे आवेदन करंतु। अगस्ट 1, 2025 रे एही 7टी प्रमुख सरकारी सुविधा उपलब्ध हेबो। जदि आपणक पाखरे आजिका डेट रे गोटे ई श्रम कार्ड अछि, आपण माने ई श्रम कार्ड टिकु करिकि रखिचंदी, किंतु सेई ई श्रम कार्ड माध्यमरे सरकार अनेक सारा सुविधा दउचंती, किंतु आपण जानिबाको पाउनाहांती जे केमिति एही सुविधा सुजोग गुड़िक आपण फायदा उठै पारिबे। आपण रास्ता भी पाउनाहांती, किंतु एही वीडियो माध्यमरे मु आपण मानकु जणाइबी जदि ई श्रम कार्ड आपणक पाखरे अछि, एही 7टी सरकारी सुविधा आपण माने पाइबा पई जाउचंती। केमिति पाइबे, यार कोन रहिछि प्रोसेस, कोन कोन डॉक्यूमेंट्स आपण मानकर आवश्यकता पड़िबो, जहार डिटेल्स मु एही वीडियो माध्यमरे मु आपण मानकु स्टेप बाय स्टेप जणाइबी। सेति पई आपण वीडियोटी को बिना स्किप रे शेष पर्यंत देखंतु। जदि ए पर्यंत चैनल ले नुवा करी आपण वीडियोटी देखुथांती, ताहाले वीडियो को लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा घंटी चिन्ह को दबाई दियंतु, कारण सरकार को तरफरु नुवा नुवा योजना नुवा नुवा अपडेट आपण आग पाई परिवे। आपण समस्त को आज रे एक नुवा वीडियो रे स्वागत जनाउची। चलंतु देरी न करी आरंभ करिवा। जदि आपणक पाखरे ई श्रम कार्ड अछि, ताहाले अगस्ट 1 तारिख पाखरु आपण कोन कोन सब सुविधा पाया पई जाउचंती। देखंतु देशर कोटी कोटी असंगठित श्रमिकंक पई ई श्रम कार्ड एक बड़ आश्वस्ति आनिछि। दैनिक मजूरी, घरोई काम, खेतशाला, निर्माण कार्य किंबा रास्ता कॉन्ट्रैक्टर द्वारा जीविका निर्वाह करुथिबा लोकमाने वर्ष वर्ष धरी सरकारी सहायतारू वंचित होई रहिचंती। एहीपरि श्रमिक मानकु सुरक्षा देवा एवं सेमानक भविष्यत को सुदृढ़ करिबा पई केंद्र सरकार ई श्रम कार्ड योजना कार्यकारी करुचंती। एही कार्ड केवल एक परिचय पत्र नुह, बरं सामाजिक सुरक्षार एक दृढ़ माध्यम। या अधीन रे श्रमिक मानकु केवल विभिन्न सरकारी योजना सहित जोड़ा जाइथाय नाही, बरं भविष्यत पाई पेंशन, बीमा एवं अन्यान्य अनेक सुविधा मध्य सुनिश्चित करा जाइथाय। आजिर समय रे प्रत्येक असंगठित श्रमिक ई श्रम कार्ड रो गुरुत्व बुझिबा उचित। आपण माने कार्ड रखिचंती, किंतु एहार गुरुत्वपूर्ण योजना विषय आपण जाणु नाहांती कि बुझु नाहांती। आपण कहउछन आमे कार्ड रखिछु, किछि बेनिफिट मिलुनै। आपण सिना एहा पई किछि कार्यकारी कले आपणकु एही सुविधा सुजोग गुड़िक मिलिबो। आपण कार्ड रखी घरे बसिले कोन हबो। तो सरकार एही ई श्रम कार्ड माध्यम रे कोन सब सुविधा सुजोग दउचंती, आपण भल भाबरे बुझंतु। देखंतु आपणक पाखरे ई श्रम कार्ड वर्तमान नाही, पूर्वरु किछि लोक करिचंती, एबे किछि लोकंक पाखरे ई श्रम कार्ड नाही। जदि सेही परिप्रेक्षी रे आपण ई श्रम कार्ड आजिका डेट रे करिया पई चाहुचंती, ई श्रम कार्ड माध्यम रे जो योजना गुड़िक रहिछि तार मध्य लाभ उठाइया पई चाहुचंती, ताहाले आपण ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया आपण जानिथिबे पूर्वर टिके कष्ट होउतला, किंतु एबे बहुत सहज प्रक्रिया रहिछि आ सुविधाजनक मध्य सरकार कर दैचंती। श्रमिक माने केवल किछि मिनिट मध्य रे निजर मोबाइल माध्यम रे आपण आवेदन करि परिबे, किंबा निकटतम साधारण सेवा केंद्र अर्थात सीएससी को जाई कार्ड आवेदन करि परिबे। या सहित सरकार प्रत्येक असहाय व्यक्ति को साहाय्य जोगाइबारे सफल हेउचंती एई ई श्रम कार्ड माध्यम रे। केउ माने ई श्रम कार्ड टी को आवेदन करि परिबे। ई श्रम कार्ड हेउची असंगठित क्षेत्र रे काम करुथिबा श्रमिकंक पई एक स्वतंत्र परिचय पत्र, जेउथिरे सेमानक नाम, वृत्ति, ठिकाना एवं अन्यान्य गुरुत्वपूर्ण सूचना थाए। एही कार्ड सारा देश रे वैध एवं एक अन्यान्य 12 अंक विशिष्ट नंबर सहित जेनेरेट करा जाए। सरकार ई श्रम कार्ड धारक मानकु अनेक योजना सहित जोड़ुचंती। एथिमध्यरु मुख्य हेउची प्रधानमंत्री श्रमयोग्य मानधन योजना, जहा अधीन रे 60 वर्ष बयस परे प्रति मासरे 3000 टंका पेंशन रो व्यवस्था अछि। एहा सहित दुर्घटना बीमा, स्वास्थ्य सुविधा, राशन, दक्षता तालीम एवं जरूरीकालीन सहायता भली अनेक सुविधा उपलब्ध रहिछि एई ई श्रम कार्ड माध्यम रे। यह केवल श्रमिकंक वर्तमान को सुरक्षित करे नाही, बरं तांकर भविष्यतर आर्थिक सुरक्षा को मध्य सुदृढ़ करे। आसंतु जानिबा
ଇ ଶ୍ରମ କାର୍ଡ଼ ଯୋଜନାର ଯୋଗ୍ୟତା ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ଲାଭଗୁଡ଼ିକ। ଇ ଶ୍ରମ କାର୍ଡ଼ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ବହୁତ ସରଳ। ଅସଙ୍ଗଠିତ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରୁଥିବା 18 ବର୍ଷରୁ 69 ବର୍ଷ ବୟସର ଯେକୌଣସି ନାଗରିକ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏଥିରେ ରାସ୍ତା କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର, ଦୈନିକ ମଜୁରିଆ, କୃଷି ଶ୍ରମିକ, ଘରୋଇ ଚାକର, ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକ ଇତ୍ୟାଦି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଏବଂ ଏକ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆପଣ ଏହି ଦୁଇଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଡକୁମେଣ୍ଟସ୍ ଥିଲେ ଆପଣ ଇ ଶ୍ରମ କାର୍ଡ଼ରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ଆଉ ଇ ଶ୍ରମ କାର୍ଡ଼ ଖଣ୍ଡେ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଇ ଶ୍ରମ କାର୍ଡ଼ ଧାରକଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ପ୍ରମୁଖ ସୁବିଧା ଗୁଡ଼ିକ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଇ ଶ୍ରମ କାର୍ଡ଼ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ପ୍ରଥମ ସୁବିଧାଟି ପାଉଛନ୍ତି ବୃଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥାରେ 3000 ଟଙ୍କା ପେନ୍ସନ୍ ପାଇବାର ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି କେବଳ ଇ ଶ୍ରମ କାର୍ଡ଼ ମାଧ୍ୟମରେ। 2 ନମ୍ବର ସୁବିଧାଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଇ ଶ୍ରମ କାର୍ଡ଼ ମାଧ୍ୟମରେ ମିଳୁଛି 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଘଟଣା ବୀମା। 3 ନମ୍ବର ସୁବିଧାଟି ଆପଣମାନଙ୍କର ଇ ଶ୍ରମ କାର୍ଡ଼ ମାଧ୍ୟମରେ ମିଳୁଛି ମାଗଣା ରାସନ, ତା ସହିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା। 4 ନମ୍ବରରେ ଇ ଶ୍ରମ କାର୍ଡ଼ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସୁବିଧାଟି ମିଳୁଛି ଦକ୍ଷତା ତାଲିମର ଲାଭ। 5 ନମ୍ବରରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଇ ଶ୍ରମ କାର୍ଡ଼ ମାଧ୍ୟମରେ ସୁବିଧାଟି ମିଳୁଛି ଇ ଶ୍ରମ କାର୍ଡ଼ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଚାକିରିର ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି। ଆପଣମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା, ତା ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କର ବୟସ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼, ଆଗରୁ ଆପଣ କିଛି କାମ କରିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, କୌଣସି କମ୍ପାନୀରେ ଯଦି କାମ କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କେତେ ବର୍ଷ ରହିଛି। ଯେତେବେଳେ ଏହି ସବୁ ସବମିଟ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି ଇ ଶ୍ରମ କାର୍ଡ଼ ଆପ୍ରେ, ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେକୌଣସି କମ୍ପାନୀରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତା ଅନୁସାରେ ଚାକିରିଟି ମିଳିଯାଉଛି। 6 ନମ୍ବର ସୁବିଧାଟି ଇ ଶ୍ରମ କାର୍ଡ଼ ମାଧ୍ୟମରେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଏବଂ ବିଶେଷ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସରକାରୀ ସହାୟତା ରାଶି। 7 ନମ୍ବର ସୁବିଧାଟି ଇ ଶ୍ରମ କାର୍ଡ଼ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳୁଛି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ସହିତ ସିଧାସଳଖ ସଂଯୋଗ ଏବଂ ପ୍ରାଥମିକତା। ଦେଖିଲେ ତ ଆଜ୍ଞା, ଇ ଶ୍ରମ କାର୍ଡ଼ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 7ଟି ସୁବିଧା ମିଳିବ ଏହି ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ପାଖରୁ। ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତୁ, ବୁଝନ୍ତୁ, ତେବେ ଯାଇ ଆପଣ ଇ ଶ୍ରମ କାର୍ଡ଼ ମାଧ୍ୟମରେ ଫାଇଦା ଉଠାଇ ପାରିବେ। ଆପଣ ଖାଲି କମେଣ୍ଟସ୍ କରୁଛନ୍ତି କିଛି ଫାଇଦା ମିଳୁନି, ତ କେମିତି ମିଳିବ? ଆପଣ ସିନା ବୁଝିଲେ, ଆପଣ ସେଇ ଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେଇ ସବୁ ସୁବିଧା ମିଳିବ। ଏହି 7ଟି ସୁବିଧା କୌଣସି ଫେକ୍ ନୁହଁ, ଏଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କର ରିଏଲ ଇ ଶ୍ରମ କାର୍ଡ଼ ମାଧ୍ୟମରେ ମିଳୁଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଏହାର ଉପଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଲାଭ ଉଠାନ୍ତୁ। ସତରେ କ'ଣ ପ୍ରତି ମାସରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 3000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ? ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ 3000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ ତାର ପ୍ରୋସେସ୍ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଇ ଶ୍ରମ କାର୍ଡ଼ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତି ମାସରେ 3000 ଟଙ୍କା ଦେଉନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏଥିପାଇଁ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରମଯୋଗୀ ମାନଧନ ଯୋଜନାରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। 18ରୁ 40 ବର୍ଷ ବୟସର ଶ୍ରମିକମାନେ ପ୍ରତି ମାସରେ 55 ଟଙ୍କାରୁ 200 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଗଦାନ କରନ୍ତି। ସରକାର ମଧ୍ୟ ସମାନ ପରିମାଣର ଯୋଗଦାନ କରନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରମିକ ଉଭୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ପରିମାଣରୁ 60 ବର୍ଷ ବୟସ ପୂରଣ କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ପ୍ରତି ମାସରେ 3000 ଟଙ୍କା ପେନ୍ସନ୍ ପାଆନ୍ତି। ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥାରେ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରେ ଏବଂ ପରିବାରକୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରେ। ଆସନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁବିଧା ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଜାଣିନେବା। ଇ ଶ୍ରମ କାର୍ଡ଼ ଧାରକମାନେ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ଘୋଷଣା ହେବା ମାତ୍ରେ ତୁରନ୍ତ ଏହାର ଲାଭ ପାଇପାରିବେ। ଏଥିରେ ବୀମା, ମାଗଣା ରାସନ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା, ମହିଳା ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସହାୟତା, ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ତାଲିମ, ସ୍ୱନିଯୁକ୍ତି ସୁବିଧା ଏବଂ ଯେକୌଣସି ବିପର୍ଯ୍ୟୟ କିମ୍ବା ସଙ୍କଟ ସମୟରେ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।